ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं जमात इस्लामी दे एहतजाज भाई वो तो होना ही कुछ नहीं, वो अल्लाह के बंदे होना ही कुछ नहीं। पेट्रोल को सस्ता करवाने आए थे, लेवी खत्म करवाने आए थे, लेकिन मुसलसल जब से आप लोग बैठे हुए हैं पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे महंगा हो रहा है। आप लोग सस्ता करवाने आए हैं, महंगा करवाने आए हैं, आप लोगों की जिद में तो नहीं हुकूमत रोजाना की बुनियाद पे महंगा किया जा रहा है। अमेरिका ईरान जंग लगी है, वो तो पहले से ही महंगा हो रहा है, बढ़ने का ताल्लुक धरने से नहीं है। महंगे पेट्रोल लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी पूरी कुव्वत से मैदान में है। हुकूमत फर्ज करें डटाई कर रही है और सस्ता नहीं कर रही। हुकूमत 25 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात का खिलवाड़ कर रही है। आपके स्टेज से एक पंजाब हुकूमत के अहदेदार के हवाले से छमक छल्लो का वर्ड इस्तेमाल किया गया। कहीं पीछे कुछ बात ऐसी हुई होगी, जमात इस्लामी ऐसे लोगों की ना हौसला अफजाई करती है। छमक छल्लो के हवाले से बता दें। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि वो हमारे एक जिम्मेदार ने स्टेज से कहा है ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੱਲਿਓਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੱਲਿਓਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਬ ਸੇ ਪੈਟਰੋਲ और ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। वो कह रहे ਕਾਹ ਤੋਂ ਧਰਨਾ वो कह रहे हैं पेट्रोल ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 150-200 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗੋ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। अल्लाह रहम करे। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ एहतजाज ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। और महंगा ਜਦੋਂ ਦੇ ਡੇਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਿਆ ਥੋੜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਹ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ? ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਓਏ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਮੁਲਕ। ਉਹਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗੱਡੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, इस वक्त जमात इस्लामी के एहतजाज में मौजूद है। जमात इस्लामी महंगे पेट्रोल के मसले पर पेट्रोल में शामिल जो हुकूमती भत्ता है उसको ख़त्म करवाने के लिए गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से रोड पर मौजूद है और हुकूमत ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए इस 1 हफ्ते में मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा किया। अब जैसे हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो लोग उसका इल्ज़ाम जमात इस्लामी पे डाल रही है कि भाई आप लोग सस्ता करवाने बैठे हुए हैं या महंगा करवाने बैठे हुए हैं। क्या मामला है? जावेद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। माशाल्लाह बड़ी रौनक लगाई हुई है और बहुत अच्छी तादाद में लोग जो है आपके एहतजाज में इस धरने में शामिल हो रहे हैं। आज ख़वातीन का दिन था, आपने माल रोड को देखा? मैं खुद देख के आया हूँ और मेरा ख्याल है कि ये चेरिंग क्रॉस से वो हाल रोड तक ऐसे ही जो ख़वातीन और बसेस मौजूद हैं। आज ख़वातीन के लिए मखसूस आज ख़वातीन का दिन था। ठीक है जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को माशाल्लाह 1 हफ्ता होने वाला है, आप लोग पेट्रोल को सस्ता करवाने आए थे, लेवी ख़त्म करवाने आए थे, ये जो भत्ता शामिल है पेट्रोल में ख़त्म करवाने आए थे, लेकिन मुसलसल जब से आप लोग बैठे हुए हैं पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है। 5 रुपये महंगा हो गया, 3 रुपये महंगा हो गया और 3 रुपये तो मुसलसल ही महंगा हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि यार आप लोग सस्ता करवाने आए हैं, महंगा करवाने आए हैं, आप लोगों की ज़िद में तो नहीं हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर महंगा किया जा रही? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से अमेरिका ईरान जंग लगी है पेट्रोल की कीमतें तो उसी वक्त से ही बढ़ रही हैं। इस बढ़ने का ताल्लुक धरने से नहीं है। ठीक है। कहना ये चाहिए कि महंगे पेट्रोल लेवी के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी पूरी कुव्वत से मैदान में है। जहाँ तक महंगे होने का ताल्लुक है वो तो पहले से ही महंगा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत फ़र्ज़ करें डटाई कर रही है और सस्ता नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत 25 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात का खिलवाड़ कर रही है, लोगों के दुखों को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं अगली बात कहना चाहता हूँ कि इसके नतीजे में लोगों के अंदर और इश्तियाल बढ़ रहा है।
रद्द अमल बढ़ रहा है। इसलिए मसला ये नहीं है कि जमात इस्लामी के आने से पेट्रोल बढ़ रहा है, मसला ये है कि जमात इस्लामी उस बेसिक इशू को एड्रेस कर रही है, और अगर हुकूमत पेट्रोल नहीं सस्ता कर रही तो हमारे धरने भी ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि मुसलसल गुज़िश्ता 3-4 माह से जब से ये आलमी कशीदगी चल रही है पेट्रोल महंगा हो रहा था, लेकिन आपके धरने पे बैठने से पहले कहीं ना कहीं 4-5 दिन का रिलीफ आता था बीच में, कहीं ना कहीं वो सस्ता भी करते थे। लेकिन जब से आप लोग बैठे हैं, पता नहीं मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग इस जिद में कर रहे हैं, लेकिन रोजाना ही महंगा हो रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर वो जिद फर्ज करें हमारे साथ कर रहे हैं तो जिद तो वो जमात 25 करोड़ पाकिस्तानियों से आवाम के साथ कर रहे हैं ना। महंगा पेट्रोल आवाम का मसला। अच्छा, लेकिन मैं आपसे अगली बात कहना चाहता हूँ, उन्हें जिद है कि वो बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन पब्लिक की जिद ये है कि इन्हें पेट्रोलियम लेवी का ये भत्ता ख़त्म करना पड़ेगा। जमात इस्लामी इसके ऊपर बड़ी क्लियर है, और हाफिज नईमुर रहमान साहब दो टोक कह रहे हैं कि ये भत्ता किसी सूरत अब काबिल कबूल नहीं है। ये या तो आराम से वापस ले लें, नहीं लेंगे तो जमात इस्लामी के पास एहतजाज का अगले ऑप्शन भी मौजूद है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग कब तक बैठेंगे? मतलब कि अगर हुकूमत मतलब कि इस पे कायम रहती है कि यार ये लेवी वाले सिलसिले में बात नहीं हो सकती क्योंकि हमने ये IMF और ये एक साथ का जो हमने जो है वो मामलात करने हैं, तो आप लोग कब तक बैठ सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि IMF के साथ हुकूमत मिल कर के ये चीज़ें कर रही है, तो मेरा सवाल ये है कि IMF की आड़ में हुकूमत पाकिस्तानी कौम को लूटने का प्लान बना रही है। यानी IMF ने इनसे कहा है कि पेट्रोल सस्ता नहीं करना तो ये नहीं करेंगे। IMF ने इनसे कहा है कि इन्होंने बिजली सस्ती नहीं करनी तो नहीं करेंगे। तो IMF ने ये इनसे कब कहा था कि 11 अरब का तैयारा ख़रीद लें? जब इन्होंने 600% अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना था तो क्या IMF से पूछा गया था? क्या इन्होंने जब 9-9 करोड़ की गाड़ियाँ और अरबों रुपए की मराहत ब्यूरोक्रेसी को दी हैं तब IMF कहाँ थी? इसका मतलब ये है कि IMF की मिली भगत के साथ दर हकीकत ये हुक्मरान अपनी अय्याशियों का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हम कब तक बैठे हैं, देखिए आज इस एहतजाज को 7वां दिन है, तादाद कम नहीं हो रही, यहाँ कुव्वत बढ़ती चली जा रही है, सिविल सोसाइटी के तमाम तबकात इसका हिस्सा बन रहे हैं और ये धरने फैलते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हड़ताल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये धरने भी अपनी जगह पे मौजूद। लोगों की पिछली हड़ताल तो बहुत ज़्यादा लाहौर की हद तक तो कामयाब नहीं, मेरा ख्याल है हड़ताल कामयाब थी। मैं लाहौर में था, बहुत कम लोग आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे लोग कम थे। नहीं, ठीक है, मुमकिन है किसी जगह पे आपने तो खुली ये आगे जो है, लेकिन अब आने वाली जो हड़ताल है इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी हड़ताल होगी जो हुक्मरानों को ताकतवर पैगाम देगी। अच्छा, और ये बात के हम कब तक बैठे हैं, मेरा ख्याल ये कि ये सवाल अब हुक्मरानों से है कि वो कब पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि 4 माह से मुसलसल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस गरीब आवाम ने 460 रुपये फ़ी लीटर भी पेट्रोल ख़रीद के इस्तेमाल किया, आप लोग 3-3.5 माह बाद रोड पर आए हैं। मतलब कि अब तो एक आम शहरी के लिए ये ज़रा बर्दाश्त करना आसान हो गया, क्योंकि जिसने 460 रुपये लीटर पेट्रोल बर्दाश्त किया है तो उसके लिए 330 इतना तकलीफ दे नहीं है, तकलीफ दे है, लेकिन उसने 460 भी बर्दाश्त किया है। आप 3-3.5 माह बाद क्यों एहतजाज पे आए? मतलब कि आप पहले दिन क्यों नहीं आए? ये सियासी जमात है, मतलब कि इसको चाहिए था कि जब ये मसला शुरू हुआ आप लोगों ने बहुत सी कॉल्स दी लेकिन आप लोग नहीं आए। 3-3.5 माह बाद ही क्यों, यानी इतना टाइम क्यों लग गया आप लोगों? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप एक बहुत ही पब्लिक इशू के ऊपर बात करने वाले सहाफ़ी हैं, मुसलसल पब्लिक में रहते हैं, और मैं इस पर आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आवाम के इश्यूज़ पे बात करते हैं। जिस दिन ये अमेरिका ईरान जंग लगी और इन्होंने यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना शुरू की, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जमात इस्लामी के सिवा कि वो कोई पार्टी आपको रोड के ऊपर नजर नहीं आएगी। नहीं, रोड पे आप लोग नहीं नजर आए, पहले आप सोशल मीडिया पे नजर आ रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है ये आप थोड़ा सा फिर रिकॉर्ड दुरुस्त करें। पेट्रोल के ऊपर मुजाहिरे जमात इस्लामी ने ज़िलों में भी किए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी किए, हाफिज नईमुर रहमान ने उन मुजाहिरों में कई दफ़ा खिताब भी किया। आपको नहीं लगता था कि इस तरह की तहरीक उस वक्त शुरू होनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का एक मौका होता है। अगर आप पहले दिन से ही आ जाएं तो शायद हुक्मरान उस वक्त ये बहाना कर रहे हों कि जंग अभी लगी है और ये जंग के मौके पे ये अपने पॉइंट स्कोरिंग में लग गए। मुझे लग रहा है कि महंगे पेट्रोल से ज़्यादा लेवी से काम गरीब शहरी का मसला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपके स्टेज से एक पंजाब हुकूमत की ओहदेदार के हवाले से छमक छलो का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो मुझे ये वो चीज़ें थी जो मैं जमात इस्लामी से एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ये क्या मतलब कि कोई आप लोग भी जिद्दत की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जमात इस्लामी जो है वो हमेशा उसका एक डिसिप्लिन है, उसके ज़ाब्ते हैं। अच्छा, जब आप पब्लिक में उतर के बात कर रहे होते हैं तो जमात इस्लामी के वर्कर्स भी होते हैं, वहाँ पब्लिक का एलिमेंट भी मौजूद होता है।
मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का सोशल मीडिया पर आप वाच कीजिए, आप जमात इस्लामी के लोगों से मिलिए, आपको एक अखलाक के दायरे में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी मौके पे हमारे बाद सहाफ़ी दोस्त आकर के वो अगर सहाफ़त की बजाय हुकूमती लाइन पूरी तरह लेने लगेंगे और वो हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे चीज़ें करने लगेंगे तो बहरहाल उसका भी रद्द अमल होता है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आपका तो एक पूरा हम जानते हैं, पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा आप आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अगर कहीं पीछे कोई बात ऐसी हुई होगी तो मुमकिन है कोई ऐसा एलिमेंट भी हो जो पब्लिक का हो, लेकिन जमात इस्लामी ऐसे लोगों की ना हौसला अफजाई करती है। हाफिज़ नईम रहमान साहब यहाँ 4 खिताबात इन 7 दिनों में उनके हुए हैं और हर खिताब के आखिर में वो अपने हज़ारों वर्कर्स से कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव ज़रूर आइए, नेगेटिविटी हमारा ना शियार है। चम्मच चलो के वाले से भी बता दें। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि वो हमारे एक जिम्मेदार ने स्टेज से कहा है पेट्रोलियम लेवी, देखिए उसका ताल्लुक पेट्रोल की कीमत से सिरे से है नहीं। पेट्रोलियम लेवी तो दर हकीकत इन्होंने ये कहा था ये वो टैक्स है जिससे लेकर के हम ऑयल रिफाइनरीज को बेहतर करेंगे। 1 रुपया इन्होंने उस पर नहीं लगाया और अरबों रुपए कौम से लूट लिए हैं और वो इनके याशों पे लग रहे हैं। रिकवरी नहीं कर रही तो वो गरीब यहाँ से कवर किया। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आप सियासी पार्टियों को देख लीजिए, कुछ पार्टियां इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, अपोजिशन वाली भी बंद कमरों में अपोजिशन कर रही हैं। पब्लिक के इश्यूज के ऊपर तो जमात इस्लामी के सिवा कोई बात नहीं कर रहा। और जमात आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेट क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे पहले जल्दी रोड पे आना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आप किस मसलियत के तहत, मुझे लगता है कि जिस टाइम 460 रुपए लीटर मैंने पेट्रोल बर्दाश्त किया, मैं उस दिन देख रहा था कि मैं कहाँ जाके एहतजाज करूं। जिस दिन 460 था तो हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुजाहिरे थे। लोगों ने कॉल दी थी, लाहौर में खिताब किया। मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कॉल दी थी, हम लोग यहाँ पे, आप लोगों ने शायद आना था ये हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन आप लोग नहीं आ सके थे। वल्लाह आलम क्या मसला था, उन्होंने कहा कि हमने वो बस मंसूरा के गिरदोनवा में कुछ एहतजाज किया। मुझे लगता है कि उस दिन बहुत बड़ा मसला था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा देर से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आवाम इससे पहले चाह रही थी और अब आवाम चूंकि ये बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी है तो अब उसको शायद उतनी तकलीफ महसूस नहीं हो रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक आम गरीब शहरी का मसला है। वो 1000 कमा नहीं पा रहा तो 400-450 रुपये पेट्रोल कैसे जो है वो इस्तेमाल करेगा। मुझे ये बताएं कि अभी भी कुछ लोग इस एहतजाज को ये समझते हैं कि यार कि ये क्या अजाब पड़ गया कि हमें इतना घूम के आना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अभी पीछे यहाँ पे एक शख्स से बात कर रहा था, महंगे पेट्रोल का रोना रो रहा था, लेकिन साथ जमात इस्लामी को बुरा भला भी कह रहा था। मैं कहा यार तुम्हारा पेट्रोल महंगा तो तुम जाके एहतजाज में बैठो। उसने कहा ये हमारे लिए नहीं बैठे हुए। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी भी आपके साथ यहाँ पे महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए शामिल नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए, या उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो भी आपके साथ आके इस अहम मसले में शामिल हों? अच्छा देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने 510 सड़कें बंद की 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में, और उस एहतजाज के नतीजे में पब्लिक ने हर जगह उस एहतजाज को सपोर्ट किया। एम्बुलेंस आई, रास्ता दिया गया, ख़वातीन आई, बावक़ीर तरीके से गुजार दिया गया। अच्छा, ये जो धरने हो रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि हमने सड़क बंद कर दी है। जो हुक्मरान लोगों की सांसें बंद कर रहे हैं, जो हुक्मरान लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो इन हुक्मरानों की इस माशी दहशत गर्दी की वजह से जिनसे ज़िंदगी छीनी जा रही है, तो हम तो उस कौम की खातिर खड़े हैं। ये सड़कें, मेरा ख्याल है कि वो कि ना किसी बंदे ने अपना इजहार किया हो, लेकिन ये तो सारी पब्लिक ही खड़ी है ना, ये भी सारी आवाम ही है। मैं उन्हें भी यही बात कर रहा था, सारी आवाम है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के वसातत से पंजाब के आवाम से कहना चाहता हूँ कि इन हुक्मरानों को अगर असर होना होता सोशल मीडिया से तो पूरी कौम चीख रही है, किसी को असर नहीं हो रहा। अगर घरों में बैठ के तबसरे करने से असर होता तो भी असर ले लेते। ये हुक्मरान इस कदर बेहिस हैं कि जब तक पूरी कौम बाहर नहीं निकलेगी, आप अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप सियासी तकसीम से बालातर होकर पूरी कौम यकजा होकर के बेयक जुबान आप इकट्ठे नहीं होंगे, ये हुक्मरान पसपा नहीं होंगे। जमात इस्लामी ये कह रही है कि स्टेज हमने बनाया ज़रूर है, लेकिन ये जमात इस्लामी की पार्टी के लिए नहीं है। तमाम शहरी आएँ, दीगर सियासी पार्टियों के वर्कर्स आएँ, जो आएँ हम उनको वेलकम करेंगे, और यहाँ कई लोग आपको दीगर पार्टियों के भी नजर आएंगे। इसलिए पब्लिक का मसला है और पब्लिक का मसला बंद कमरों में हल होने वाला नहीं है। अब ये मसला रोडों के ऊपर ही आकर के हल होगा। चलिए, एक आखिरी जरा थोड़ा सा तल्ख सवाल, अगर आप जवाब दे देंगे ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। जमात इस्लामी के हवाले से मैं खुद इस हवाले से बहुत जगह बात कर चुका हूँ कि आप लोग बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है एहतजाज करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं होती और जो है वो बदनज़मी नहीं होती। लेकिन मैं कुछ अर्से देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी के भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी इश्तियाल अंगेज़ होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। उसकी मैं 1-2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ।
میں یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں نے فیروز پور روڈ جہاں سے بند کیا تھا میں وہاں پہ تھا. مجھے افسوس تھا کہ اتنے اہم مسئلے پہ عوام کیوں نہیں نکل سکی. ہم نے وہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ جو عوام کی تعداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی, کم تھی. جماعت اسلامی کے لوگوں نے نیچے گالیاں دی, لٹرلی گالیاں دی. پھر ابھی یہ آپ کے سٹیج سے ایک پنجاب حکومت کی عہدیدار کے حوالے سے چھمک چھلو کا ورڈ استعمال کیا گیا. تو مجھے یہ وہ چیزیں تھیں جو میں جماعت اسلامی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو یہ کیا مطلب کہ کوئی آپ لوگ بھی جدت کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک ڈسپلن ہے, اس کے ضابطے ہیں. اچھا, جب آپ پبلک میں اتر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ورکرز بھی ہوتے ہیں, وہاں پبلک کا ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا پر آپ واچ کیجئے, آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملیے, آپ کو ایک اخلاق کے دائرے میں ہی ساری چیزیں ملیں گی. لیکن اس کے باوجود اگر کسی موقع پہ ہمارے بعض صحافی دوست آ کر کے وہ اگر صحافت کی بجائے حکومتی لائن پوری طرح لینے لگیں گے اور وہ حکومت کے نمائندے کے طور پہ چیزیں کرنے لگیں گے تو بہرحال اس کا بھی رد عمل ہوتا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ کا تو ایک پورا ہم جانتے ہیں, پیٹرول پہ سب سے زیادہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر کہیں پیچھے کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی تو ممکن ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو جو پبلک کا ہو, لیکن جماعت اسلامی ایسے لوگوں کی نہ حوصلہ افزائی کرتی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں 4 خطابات ان 7 دنوں میں ان کے ہوئے ہیں, اور ہر خطاب کے آخر میں وہ اپنے ہزاروں ورکر سے کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو ضرور آئیے, نیگیٹیوٹی ہمارا نہ شعار ہے. چھمک چھلو کے والے سے بھی بتا دیں. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک ذمہ دار نے اسٹیج سے کہا ہے, اور وہ اچھا اس میں بھی میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے, پنجاب حکومت کی خاتون وزیر اطلاعات ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر کے جماعت اسلامی کے بارے میں کمنٹس پاس کیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی ورکر ہیں, انہیں سیاسی انداز میں بات ضرور کرنی چاہیے کہ پیٹرولیم لیوی پہ ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اگر وہ جماعت اسلامی کے اوپر کمنٹس کرنا لگیں گی, جماعت اسلامی کے اوپر وہ کچھ کہنے لگیں گی, تو میرا خیال ہے یہ تو غلط مل کے ایک ٹھیک کر دیں گے. نہیں, میرا ایسا نہیں ہے. ہماری طرف سے اگر کوئی ایسی بات کی گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کسی پبلک منصب پہ ہوتے ہیں اور پبلک منصب پہ ہوتے ہوئے آپ عوام کو رگیتے چلے جائیں, آپ مخالفین کے اوپر چڑھتے چلے جائیں, اور جو ہی آپ کو جواب ملے آپ عورت کارڈ کے طور پہ آ جائیں, یہ بھی کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. جماعت اسلامی عورتوں کی عزت کرتی ہے. آج آپ نے مار روڈ پہ دیکھا ہے نا, عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اور یہاں اگر مرد بھی موجود ہیں تو کوئی ان کو نہ کوئی تنگ کر رہا ہے, کسی کو ڈسپلن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی سوسائٹی میں خواتین کی عزت, ان کے وقار اور پوری طرح سے ان کو ساتھ لے کے چلنے والی موومنٹ ہے. ہم اس پورے 49% خواتین کو اگنور نہیں کر سکتے. تو جماعت اسلامی اس حوالے سے بالکل اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے. لیکن پنجاب حکومت کی جو خواتین ہیں وہ اگر بات کریں اور وہ بات کرتے ہوئے تمام اصولوں اور اخلاقیات کو پامال کر دیں تو میرا خیال ہے یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. تو اسپانسر کون ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن 10 اسپانسر میں اور آپ ہیں. اچھا, میں اپنے خرچے پہ یہاں آتا ہوں, اپنے خرچے پہ جب بھی جاتا ہوں. یہ کھانا, یہ چیزیں, یہ سارے لوگ اپنی ذاتی فنڈ سے کر رہے ہیں. اس دن باربیکیو پارٹی تھی تو اس میں وقاص احمد بٹ صاحب, شاہد نویز صاحب اور میں 3 بندے اس کے آرگنائزر تھے, اور بڑا زبردست ہوا. جتنے شرکاء تھے انہوں نے انجوائے کیا. اچھا, اختتام میں یہ بتا دیں کہ کیسر بھائی, یہ چھمک چھلو یہ کیا تھا؟ یہ سنا ہے کسی سے کوئی یہ جملہ ہو گیا. ویسے اس کا جو ادبی معنی ہے نا اردو کی لغت میں, وہ شاید اتنا خراب نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ استعمال نہیں ہوتا تو اس لیے معیوب لگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یہ لفظ اس طرح کا ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا, آخری چیز ایک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا کب تک کا پلان ہے؟ اگر حکومت اپنی ڈٹائی برقرار رکھتی ہے, وہ قائم رہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے بھائی. علی حمزہ صاحب, یہ پلان بڑا لمبا ہے انشاءاللہ. اس میں یہ دھرنے چلیں گے, پھر پیدل مارچ کی ایک بہت بڑی آپشن ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پیدل مارچ کی قیادت کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد, پنڈی اور یہ ایریا ہم سے دور نہیں ہے, لیکن ہم پرامن لوگ ہیں. جماعت اسلامی کے احتجاج میں موجود ہیں. یہ پیٹرول سستا کروانے آئے تھے, پیٹرول میں شامل جو حکومتی لیوی ہے اسے ختم کروانے آئے تھے. ہمارے ساتھ پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر کیسر شریف صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کیسر بھائی؟ آپ خیریت سے؟ بالکل خیریت. کیسر بھائی, اس دھرنے کا مقصد کیا تھا؟
یہ دھرنے کا بنیادی مقصد لیوی کو ختم کروانا، جو پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز کا بھاری بوجھ ہے اس کو ختم کر کے انٹرنیشنل جو پرائس ہے پر بیرل کاسٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں اس کی پرائس جو ہے وہ رکھوانا ہے، تاکہ عوام کو تکلیف کی بجائے جو ہے وہ ریلیف پہنچے۔ تو ہو گیا یہ کام؟ نہیں، یہ کام دیکھیں، یہ تو وہ حربے استعمال کر رہی ہے حکومت، ہمارے اعصاب پر حملہ کے لوگ مایوس ہو جائیں، لوگ کہیں احتجاج کا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے، یہی بات کر رہے ہیں، اور ہماری ٹرولنگ کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ عوامی خدمت کا جذبہ لے کے نکلتے ہیں، یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کو یہ ساری چیزوں کا ادراک ہے کہ یہ سارے حربے استعمال ہوں گے، تھکایا جائے گا، آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج 7واں دن ہے اور 7ویں دن میں یہ جذبہ بڑھا ہے۔ انہوں نے 2 دفعہ قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اس سے عوام کے غصے میں اضافہ ہوا ہے، شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 بار نہیں، یہ گزشتہ ایک ہفتے میں کم و بیش 5 سے 6 بار قیمتوں نہیں، میں ایک اضافہ ہوا دفعہ ہے، انہوں روزانہ کی بنیاد نے پہ مہنگا کر رہے ہیں۔ 30 روپے کم بھی کیا ہے، سر وہ تو ڈیزل کم کیا ہے، پیٹرول اس دن بھی لیکن مہنگا ہم ہوا یہ تھا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے حربے استعمال کرنے سے، ٹرولنگ کروانے سے وزیر اعظم صاحب یہ عوام دبنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ موقف تبدیل کرنے والی نہیں ہے۔ ان کے جذبے پہ بھی اضافہ ہوا ہے، ان کے جوش میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو دھرنا ہے یہ اور زیادہ جسٹیفائی ہے کہ جماعت اسلامی نے بالکل ٹھیک کام میں کیا۔ بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک جو ہے احتجاج ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑا لیٹ احتجاج ہے، آپ تھوڑا ٹائم سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 ماہ سے ایک عام غریب شہری بڑا پریشان ہے، اس نے 460 روپے پیٹرول بھی خرید کے استعمال کیا، تو وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ احتجاج بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک عام جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا پاکستانی ویور ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بھائی آپ میرا پیٹرول روز مہنگا کروا رہے ہیں، پتہ نہیں حکومت آپ کی ضد پہ مہنگا کر رہا ہے یا آپ لوگوں کی مجھے میں اس سارے سوشل میڈیا یوزر کو کہتا ہوں کہ وہ جمع خرچ رکھے، وہ دن آنے والا ہے کہ جب وہ اپنی پوسٹیں تیار رکھے کہ جماعت اسلامی نے عوام کی خدمت میں یہ کام کر لیا ہے، اچیو کر لیا ہے، تب تک ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیوی ختم کروائیں گے، لیوی بالکل ختم کروائیں گے، پیٹرول کی قیمت کم کرنا ہوگی، اسی صورت میں جماعت اسلامی کا یہ جو مزاحمتی پرامن تحریک ہے یہ تھمے گی، ادروائز اس کے کئی اگلے مراحل ہیں، یہ آگے بڑھے گی۔ اور ہمیں سوشل میڈیا کے دوستوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ اگر ہمارے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، اس سے گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ ہو رہی ہے، نہ کہ عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے۔ وہ عوام کے ریلیف کی بات کریں، عوام کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی بات کریں، اور یہ امید رکھیں کہ جماعت اسلامی نے آج تک جو بھی بیڑا اٹھایا الحمدللہ وہ نتیجہ ہے ثابت ہوا تو وہ پیچھے ہٹے۔ اچھا، آپ لوگوں کا پلان کیا ہے کہ لیوی بالکل ختم کی جائے، کم کی جائے؟ کیونکہ بہرحال انہوں نے بجٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس میں لیوی کا بھی ایک ہدف مقرر کیا ہوا ہے کہ اس مد میں اتنے پیسے آئیں گے اور اس سے مختلف چیزوں میں انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور یہ جو آپ نے IMF کے پروگرام میں ہے اس کے حوالے سے بھی، تو آپ لوگوں کا کیا ہدف کیا ہے کہ عادی کر دیں لیوی یا لیوی بالکل ختم کریں؟ کیا مقصد کیا؟ دیکھیں علی حمزہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ لیوی کا جو ہدف انہوں نے مقرر کیا تھا یہ 6 ماہ پہلے اچیو کر چکے ہیں۔ جی جی، یہ حالیہ بجٹ میں دوبارہ یہ اس سے بڑھا کے انہوں نے مقرر یہ کیا۔ کئی 100 ارب روپے زائد وصول کر چکے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پوری ورکنگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی جو جینون قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق یہ 200 اور 200 سے کم پہ بنتی ہے، جس میں ٹیکسز بھی شامل ہیں، جس میں لیوی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ بچتا ہے۔ تو فوری طور پر جو ہے وہ حکومت کو 200 کے قریب پیٹرول کو فکس کرنا چاہیے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ 3 سال کے لیے کر دینا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، اور حکومت کو بھی ہم زیرو نہیں کر رہے، بہت ساری چیزیں حکومت نے انہی چیزوں سے چلانی ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنا وزن لاد دینا کہ عوام کی کمر ٹوٹ جائے، وہ بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پہ لیوی واجب ہے، لیوی واجب ہے، وہ بندہ جو 2 وقت کی روٹی نہیں اپنے بچوں کو دے سکتا، اس پہ بھی پیٹرول اور تیل اور ڈیزل کا جو ٹیکس ہے وہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں میدان عمل میں ہے، پورے ملک میں 4 جگہوں پر دھرنا دیے ہوئے ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، آج اس کا 7واں دن ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہومیوپیتھک بھی ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 9-10 گھنٹے کا ایک پروگرام ہے، اس کے علاوہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کرکٹ کا ٹورنامنٹ یہاں ہوا ہے، یہاں مختلف گیمز ہو رہی ہیں، باربیکیو ہوا ہے، یہاں پہ جناب پتھوروں کی پارٹی ہوئی ہے، اس طرح کی رنگ برنگی ایکٹیویٹیز۔ تو اسپانسر کون ہے آپ لوگوں کا؟ لیکن 10 اسپانسر میں اور آپ ہیں۔ اچھا، میں اپنے خرچے پہ یہاں آتا ہوں، اپنے خرچے پہ جب بھی جاتا ہوں، یہ کھانا، یہ چیزیں، یہ سارے لوگ اپنی ذاتی فنڈ سے کر رہے ہیں۔ اس دن باربیکیو پارٹی تھی تو اس میں وقاص احمد بٹ صاحب،
شاہد نویز صاحب اور میں 3 بندے اس کے آرگنائزر ٹھیک ہے۔ تھے اور بڑا زبردست ہوا، جتنے شرکاء تھے انہوں نے انجوائے کیا۔ اچھا اختتام میں یہ بتا دیں کہ کیسر بھائی یہ چھمک چھلو یہ کیا تھا؟ یہ سنا ہے کسی سے کوئی یہ جملہ ہو آپ کے گیا؟ اسٹیج سے ہوا ہے یہ؟ ویسے اس کا جو ادبی معنی ہے نا اردو کی لغت میں وہ شاید اتنا خراب نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ استعمال نہیں ہوتا جی۔ تو اس لیے معیوب لگتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یہ لفظ اس طرح کا ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا آخری چیز ایک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا کب تک کا پلان ہے؟ اگر حکومت اپنی ڈٹائی برقرار رکھتی ہے، وہ قائم رہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے بھائی؟ علی حمزہ صاحب یہ پلان بڑا لمبا ہے انشاءاللہ۔ اس میں یہ دھرنے چلیں گے، پھر پیدل مارچ کی ایک بہت بڑی آپشن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پیدل مارچ کی قیادت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد پنڈی اور یہ ایریا ہم سے دور نہیں ہے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ عوام کو ریلیف دلانا ہے، تکلیف دینا نہیں ہے۔ اس چوک پہ پرامن احتجاجیوں کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا۔ یہاں پہ آ کے ڈاکٹرز بیٹھے، رات اچانک لائٹ بند کرتے تھے، اگلے دن پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہاں بیٹھے بھی تھے کہ نہیں۔ پھر یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے، انہوں نے رات لائٹ بند کی، ان کو بالکل یہاں سے جو ہے وہ غائب کر دیا۔ پھر یہاں پہ کسان بیٹھے، یہی ہوا۔ تو جماعت اسلامی کی اس حوالے سے ان سے ہے کہ آپ نے لائٹ بند کر کے معاملات نہیں کرنے، یا آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہے؟ دیکھیں اگر یہ لائٹ بند کر کے اس طرح کا معاملہ کریں گے تو یہ اس بات کا پکی مہر ہوگی کہ اس حکومت کے جانے کا وقت آ گیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جماعت اسلامی کا 7ویں روز بھی احتجاج مال روڈ پر جاری ہے، اور لاہور کے علاوہ پاکستان بھر میں 4 مقامات پہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے مہنگے پیٹرول کو سستا کروانے کے لیے۔ لیکن گزشتہ 7 روز سے پیٹرول مسلسل جو ہے حکومت کی جانب سے مہنگا کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی ضد میں کر رہے ہیں یا پیچھے سے معاملات خراب ہے۔ بہرحال پیٹرول گزشتہ 5 سے 6 روز سے مسلسل مہنگا ہو رہا ہے۔ بہرحال اگر اس احتجاج کو جو میں نے آج اوورال جو دیکھا، جو کور کیا، اس کے حوالے سے آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے بہت اچھی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تقریب کا اختتام ہوتا ہے تو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پیٹرول ایک غریب شہری کے لیے سستا ہو جائے، اور وہ ان کی وجہ سے ہو جائے یا حکومت کو اس حوالے سے کوئی احساس ہو جائے۔ بہرحال ہماری درخواست بھی ہے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اپنا گلا بھی پھاڑ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس غریب عوام کا پیٹرول سستا کر دیں، کیونکہ یہ غریب عوام، یہ غریب شہری بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔